So, mayong gabi mga idol. Adlaw araw Lunes, asli na kita karon kay naay barko. So, ganitong karga. Dito na karga dito sa barko. Meridian Utso. Loading na sila. Meridian Utso. Dagan-dagan po rita hakuton karon. Banat kita megane kay walang rapula na inbound siguro karga. Diretso siguro na loading empty siguro. Dagan-dagan po na mga bay na isa kauban no. Si GC Boy. GC Boy. No man. But Meridian Utso. Diretso ni karga sa barko. Pero nag-loading naman sila. Empty.